এবং গৌরব পাও এবং এই ফলক দ্বারা আম্ভମାନଙ୍କୁ আশীর্বাদ কর সমস্ত গৌরব প্রশংসা তোমাকে দেই যিশুଙ୍କ নামରେ মাগুଅଛୁ পিত আমেন। এই ফলক পিতা পরমেশ্বରଙ୍କ ନାମରେ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏରିଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଫଳକ ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ফলকরে এইপরি লেখা যাইଅଛି 75 years diamond jubilee 1950-2025 Rangamunda Baptist Church Rangamunda area a unit of SBCNS Bethany Bangla Serongo District Gospati Odisha registration number 8445 by 798 date 28/5/2025 Pastor Reverend Bangla Mandal Deacon number 1 Reverend Budan Mandal number 2 Reverend Virat Bhia and I am Arengan Armin Mr. Osorio Kazi General Secretary SBCMS Dainakaban Anapde Pastor Bangla Mandal Jubilee Nyanandimar Reverend Upendra Poricha Nuagoro Nyanyangmar Reverend Budan Mandal Deacon Ranu Pulingan Amangar Malanji Phone number Surya Samoro, Pag number, Kudring Mandal, Yagi number, Surna Mandal, Unji number, Atu Bhuya, Mumbai number, Saranga Bhuya, Turu number, Profulla, Busanga Mandal, Bansa Anok Lingmar, Gaitla Raika, P. Antarada, Nami Silingan, Adnisaman, Yakudi Miguel Bagu, Mandan Adnisaman, Yatswa Yakudi Tanzi, Tabukamranji, Bojanji Adnisaman, Batswa Abor. প্রভু এই ফলক দ্বারা গর্বান্বিত পাওন্তু এই ফলক রখিবার উদ্দেশ্য হଉଛି ঈশ্বরଙ୍କର গৌরব নিমন্তে এবং এই ফলক দ্বারা এই রঙ্গমুଣ୍ଡା চর্চର 74 ঘরର ଲୋକମାନେ আশীর্বাদ পাইবে এবং এরিয়া ମଧ୍ୟ আশীর্বাদ পাইব এবং আম্ভেମାନେ যেତେବେଳେ ଆସିଅଛୁ আম্ভেମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବିଶେଷ କରି এই ଫଳକ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି এই ଫଳକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই ଫଳକ ଦେଖି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଜୁବେଲ କରାଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତେଣୁକରି ଏହି ଫଳକ ରଖାଯାଇଅଛି ଏହି ଫଳକ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Itu orang orang pun nanti menjadi arai kan anak kuda dengan suara penuh dari amurai itu pun wala lawang sengaja bodoh karangan takut lebih arai baru kerja daya kawan anurai kan jadi koji kerana bodoh kan punya daya kawan ayah yang mana kalian orang kuda pendidikan jangan meranji etika amang jangan meranji gopang margangkel meranji etika Rebongga ayam itu pun tidak menggol, wah yang ini ada tidak pernah lagi ada yang ayam itu pernah ada yang kita sel pernah bangga.
Ale